guys, nakabili na kami. Sa Jollibee kami nakabili, guys. Alam mo ano namin? Itlog na maalat, may gawa. Ako nga, itlog din ulam ko kanina. Itlog na maalat. Basta masarap yung pagkain ng baby. Oo. Ayan, guys. Kaya mo, basta bata. At this very hour, guys, bumili kami sa fast food. Dapat KFC, guys, sabay, nagkaubusan. Kasi ang daming nag-graduate. Pati sa McDonald's, ubos ang chicken. My God! Mabuti sa Jollibee, guys. Marami silang chicken. Yan. Yan. Ayan, guys. Yung pamangkin ko, guys, nakita ko pa, guys. Nalibre ng guys. Libre. Ng chicken fillet. Para sa anak niya, guys. Ay, ito, guys. Ang bigat yan, ah. You carry it. Sige. Bye-bye. Nahingal ako yun si Lolo. Asan motor mo? Sa baba. Salamat po. Sige. Okay guys, that's all for now. Thank you for watching my video.